हाय सांगमाने आज अक्टोबर 2 तारिख आजिकार किछि मुख्य खबर मु आपण मानक पई नेकी आसी मु आशा करूछि कि आपण मानको निश्चित भावे खबर गुड़िक भल लागिवो। चलंतु डेरी न करी आरंभ करिवा। नंबर 1 मोदी फोकस रे ओडिशा गांधी जयंती रे देबे बड़ भेटी बोली कहिसंती। गांधी जयंती रे ओडिशा को आउ एक बड़ उपहार देबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम जनमन योजना रे ओडिशार आदिवासी अध्युषित अंचल रे 147 किलोमीटर रास्तार शिलान्यास करिवे प्रधानमंत्री। देवगढ़, गजपति, मोहना, रयागढ़, बालीगुड़ा, मालकानगिरी, गुणुपुर, सुंदरगढ़ रो विभिन्न आदिवासी अंचल रे गमनागमन सुविधा पाई निर्माण हेबो रास्ता। एहा सहित आदिवासी अंचल रे अनेक गुड़िए लोकाभिमुखी कार्यर शिलान्यास करिवे बोली जणा पड़िछि। 2 अक्टोबर रे झारखंड रो हाजरीबागरु देशर विभिन्न राज्य को 83,300 कोटी टंकार प्रकल्प भेटी देवे प्रधानमंत्री। जनजाति विकास पाई प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम स्पर्श अभियान कार्यक्रम लॉन्च करिवे। समस्त राज्यर 549 जिला और 2740 ब्लॉक रे बसवास करुथिबा 63,000 ग्रामर 5 कोटी आदिवासी विकास पाई कार्य करिवो एही योजना। जनजाति वर्गों शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सशक्तिकरण, उन्नत जीवन शैली दिगरे नुआ सूर्योदय आनिबार योजनार लक्ष्य रखिछंती। एथिपाई केंद्र सरकार 25टी मंत्रालय मिलित भावे कार्य करिवे बोली सूचना मिलिछि। सेहीपरि आसंता अक्टोबर 5 रे चाषी को मिलिबो पीएम किसान टंका। महाराष्ट्ररु प्रधानमंत्री मोदी चाषी अकाउंट को पठाइबे योजनार 18तम किस्ती। 9 कोटी 50 लाख चाषी खाता को पठाजिबो मोट 20,000 कोटी टंकार आर्थिक सहायता। पूर्वरु जून 18 तारिख रे चाषी अकाउंट को टंका पठा जाइथिला। एबे पर्यंत चाषी खाता रे 17टी किस्ती पठाई सारिलाणी। सरकार प्रति 4 मास व्यवधान रे चाषी खाता रे 2,000 टंका पठाउछंती। परवर्ती खबर स्वास्थ्य मंत्री बड़ सूचना। बीएसकेवाई को नहीं स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग बड़ सूचना देइछंती। राज्य रे खूब शीघ्र आयुष्मान और गोपबंधु जन आरोग्य योजना लागू हेबो। योजना लागू पाई प्रस्तुति चूड़ांत पर्याय रे पहुंची। भारत सरकार सह एमओयू हेबो से नहीं प्रस्तुति चलीछि। स्वास्थ्य मंत्री कहिसंती आयुष्मान रे 67 लाख परिवार अंतर्भुक्त हेबे। बाकी परिवार गोपबंधु योजना रे सुविधा पाइबे। प्रति परिवार को 5 लाख और महिला को 10 लाख मिलिबो। 70 वर्षरु अधिक वयस्क योजना रे सामिल हेबे बोली कहिसंती एवं 27,000 रु अधिक हॉस्पिटल रे एही कार्ड काम करिवो। परवर्ती खबर वर्धित भत्ता पाइबा पूर्वरु आखि बुझिलेनी बहु हिताधिकारी। समाजर सबुठारु दुर्बल वर्गर प्रति सरकारक छलना एवं राज्य रे सृष्टि करिछि तीव्र असंतोष। 4 मास हेला वर्धित भत्ता अपेक्षा रे राज्य रे 4 लाख रु ऊर्ध्व 80 पर वयस्क और 80% रु ऊर्ध्व भिन्नक्षम एवं सरकार प्रसारण रे शिकार होइछंती। निर्वाचन समय रे 1000 टंका भत्ता को 3000 टंका कराजिबो बोली बीजेपी नेता माने घोषणा कले। सरकार गढ़िबा परे एकाधिक मंत्री खूब शीघ्र भत्ता राशि 3000 टंकार वृद्धि कराजिबो बोली कहिथिले। इति मध्यरे सरकार निज कार्यकाल 100 दिन को अति आडंबर रे पालन कले। दलर नेता मंत्री माने पुरी रे 2 दिनिया कार्यक्रम रे निज उपलब्धि बखाणिले। मात्र भत्ता को चाहि 4 मास मध्यरे 2000 रु ऊर्ध्व हिताधिकारी आखि बुझिथिले हैं सरकार निज प्रतिश्रुति पालन करिवार सक्षम होई पारिले नाही। भत्ता वृद्धि प्रसंग रे राज्य सरकार एपरि भेदभाव निष्पत्ति आरंभरु विभिन्न महल रे प्रबल समालोचनार शिकार होईछि। अन्य पक्षरे भत्ता को चाहि अनेक हिताधिकारी मध्य आखि बुझिलेनी। राज्यर विभिन्न अंचल रे गत 4 मास मध्यरे अन्यून 1000 रु ऊर्ध्व भत्ता हिताधिकारी वरिष्ठ नागरिक परलोक जाई सारिले। मात्र राज्य सरकार भत्ता को नहीं संपूर्ण आखि बुझी देइछंती। परवर्ती खबर आजिठु बदलिबो मोबाइल सिम कार्ड नियम। मोबाइल रे मिलिबो नेटवर्क रो सूचना। ऑनलाइन ठकेई एवं स्काम मामला को बंद करिबा पाई केंद्र सरकार टेलीकॉम कंपनी को पाई अक्टोबर 1 रु किछि जरूरी नियम लागू करिबा को जाउछंती। एही नुआ नियम रे साधारण मोबाइल उपभोक्ता को अनेक सुविधा सुजोग मिलिबो। नुआ नियम जोगु टेलीकॉम यूजर्स एहा जानि पारिबे जे तांको अंचल रे टेलीकॉम कंपनी केउ सेवा प्रदान करूछंती। नुआ नियम अनुसार टेलीकॉम कंपनी को तांको वेबसाइट रे एही सूचना देबा को पड़िबो जहा द्वारा यूजर्स को तांको अंचल रे उपलब्ध नेटवर्क संपर्क रे सूचना मिली पारिबो। एहा छोड़ा स्काम कॉल नियम लागि मध्य नुआ पदक्षेप निया जाइछि। आगामी मासरु स्काम कॉल को नै नुआ नियम अनिवार्य हेबो। टेलीकॉम यूजर्स को निज अंचल रे उपलब्ध नेटवर्क संपर्क रे जानिबा को बेस कष्ट करिबा को पडुथिला। हेले एबे आउ से समस्या रहिबनी। एयरटेल, जियो, वोडाफोन, बीएसएनएल समेत समस्त टेलीकॉम कंपनी को लागि एही नियम अक्टोबर 1 रु अनिवार्य करि दिया जाइछि। एहार सीधा लाभ एवं साधारण उपभोक्ता पाई पारिबे। टेलीकॉम कंपनी माने अनेक
ଅନେକ ଜରୁରୀ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁନଥିଲେ। ଏବେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ୱେବସାଇଟରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା ହେବ। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା MSP ଠାରୁ 800 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଇ ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର। ବିଜେପି ନେତା ସମୀର ଦାସ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲାରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଢ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର। ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଏଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୁକ୍ତ କମର୍ସିଆଲ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 48.50ରୁ 50 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ବଢ଼ିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 1740 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ଦର 1690 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଅଛି। କୋଲକାତାରେ 1850 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ 1930 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପୁଅ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ବାପା ପକ୍କାଘର ପାଇଥିଲେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପୁଅକୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଭିନ୍ନ ହେଉଥିବା ପୁଅ ଉକ୍ତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ପକ୍କାଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଏ ବାବଦରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ମଙ୍ଗଳବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 1 କୋଟି ପରିବାରର 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ। ଏହି କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଦେଶର 27,000 ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନେ। 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବି ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାର ଫାଇଦା। ଆୟୁଷ୍ମାନରେ 67 ଲକ୍ଷ ପରିବାର, ଗୋପବନ୍ଧୁରେ 33 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ସାମିଲ ହେବେ। ପୁରୁଷଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମିଳିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏମିତି ସେମିତି ନୁହେଁ। କାନପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। କିପରି ସବୁ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଆଣ୍ଡକୋ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ତାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି କ୍ରିକେଟ ଜଗତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ। କେଉଁ ଭୟ ନେଇ ଟିମ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ହରିଶଙ୍କରରେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତାର ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ମାଓବାଦୀ ଧମକ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ SP। ଏକ କୋର୍ ଏରିଆରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ଆଲର୍ଟ ପରେ ଫିଲ୍ମକୁ ସୁଟିଂକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ ଏରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ମାଓବାଦୀର ଭୟ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଓ ଭୟ ଅଭିଯୋଗକୁ SP ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନେଇନଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି SP। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ମିଳିବ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା। 9 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୋଦି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ 18 ତାରିଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିଲା। PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଆଜି ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଖସିଲା ସୁନା ଦର। ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି। ସୁନା କିଣିବାର ଆଜି ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ଦର। ତେବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 70,500 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଗ୍ରାମ ପିଛା 67,910 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 70,500 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 76,910 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।